Добар ден на сите. Пред да почнеме официјално, само една информација во врска со преводот. Значи, на канал 1 е македонски. Choose channel 2 for English and 3 for Spanish, if you would like to listen to interpretation. Драги гости, драги присутни, драга Карла, ваши екселенции, ви благодариме што одвоивте време да присуствувате на денешниот разговор со шпанската писателка Карла Мерино, која оваа недела ни е гостинка во Македонија. Благодарност до амбасадата на Кралството Шпанија што овозможи да се реализира идејата за оваа средба, која им овозможи на младите студенти преведувачи да се сретнат лице в лице со авторката на делото што го преведуваа. ЗПРМ во партнерство со делегацијата на Европската Унија веќе 10 години наназад го спроведува проектот Вавилон, со кој се избира најдобар млад преведувач и превод на текст од некој јазик од Европската Унија на некој од јазиците што се зборуваат во Македонија. Преку тој проект се реализира и дел од мисијата на нашето здружение, да се развива љубов кон книжевноста и кон јазиците, првенствено кон мајчиниот, а потоа и кон останатите јазици во светот. Овој проект им дава можност на младите преведувачи на возраст до 26 години да се испробаат и да се истакнат како потенцијални идни книжевни преведувачи. Досега се наградени бројни преводи од шпански, англиски, германски, француски и италијански на македонски, албански и турски јазик. Еден од наградените преведувачи денес толкува во кабината за шпански јазик и учествуваше во преведувањето на извадокот од делото на Карла, што само покажува дека наградата била заслужена. Нашето здружение и понатаму ќе продолжи да работи на промоција на книжевниот превод, како и на останатите видови превод и толкување, и ќе се залага за подобри работни услови, поголем професионализам и спроведување на стандардите. Сето ова ќе го прави со понатамошна несебична поддршка од делегацијата на Европската Унија. Токму поради тоа би сакала да го поканам амбасадорот на Европската Унија, неговата екселенција Дейвид Гир, да ви се обрати. Buenas tardes. Добър вечер. It's a pleasure to be here. Can you hear? It's okay, can you hear me? It's a pleasure to be here. I have huge admiration for translation and translators who are generally, I think, not given the attention or the recognition that they deserve. Translation is an enormously important part of communication, and any of you who have tried to translate a text, you very really quickly understand that the work of translation is itself full of decisions. In fact, it's one of the best ways of carrying out a literary criticism, because as you face the act of translation, so you're making many, many decisions about what the meaning of the text is, what the sound of the text is, how do you reflect all of that into the new text, the translated text. And that's one of the reasons why we in the European Union are very keen to support translation. But more importantly, of course, the European Union is very much a melting pot of languages. We have 24 official languages, but also many other languages which you will hear across the 27 member states. That's one of our great sources of wealth and value. It's a part of our shared common heritage. And so we do all we can to support and develop translation and the use of language as a way of bringing people together, as a way of sharing culture, sharing traditions, sharing history. And we very much hope also and look forward to the time that Macedonian will also join as one of the official languages of the European Union. So in this context, we've always been very happy to support the Babylon project across the prize for translation for a number of years, as well as supporting the translation of works of literature into Macedonian, and you can see some of them behind me here. I forget, but Natasha will tell me, is it 240? I see it's much more. Over 400 works of literature we have supported the translation into Macedonian, including from Spanish, but also from other EU languages. So
I won't say more. It's a real delight to have you here, Ms. Carla de Lala. But it's also wonderful to have all the students here from Erasmus who've joined us tonight and have really filled the room. So I'm looking forward to a very enjoyable evening, enjoying the pleasure of languages, Spanish, English, and Macedonian tonight. Thank you. Му благодариме на амбасадорот Гир, а сега би сакала уште еднаш да се заблагодарам на вработените во амбасадата на Кралството Шпанија, на неговата екселенција Хосе Луис Лосано Гарсија, на Ернесто Ередеро Дел Кампо, на Венера Гудачи, за тоа што ја прифатија идејата за ваква средба и несебично се вложија во незината реализација. Сега би сакала да го повикам амбасадорот да ви се обрати. Dobre večer, dame y gospodi. Es un auténtico placer estar esta tarde aquí, en Casa de Europa, que es la casa de todos. Lo que acaba de decir mi buen amigo, el embajador Gier, que habla español, pero que es tímido y que no se atreve y que vamos a convencerle para que hable más español, lo suscribo plenamente. La Unión Europea representa ese crisol y también suscribo lo que ha dicho sobre la importancia y la perspectiva del idioma macedonio. Pero como digo, también es un privilegio estar hablando hoy en español, traducido al macedonio, también al inglés, y además recibir a una autora española, Carla de Lala, que está encantada, según me dicen, conociendo este país y esta ciudad. En efecto, es una oportunidad increíble, pero no me voy a alargar mucho. Se ha hablado de traducción, se ha hablado de idiomas. Hace no mucho estábamos leyendo El Quijote tanto en español como en macedonio, en la Biblioteca Nacional. Pero hoy estamos aquí, como decía, con Carla de Lala, y va a ser una oportunidad para conocer una obra de alguien que además de novelista también es columnista, con lo que eso representa, que tiene un interés añadido. Espero que haya ocasión de verlo. Pero bueno, voy acabando. Simplemente querría mencionar, creo que es un éxito y una satisfacción para mí. Y como decían, el éxito tiene muchos padres y el fracaso no tiene ninguno. Creo que este es un éxito y, por tanto, me gustaría citar a Ana Popova, a Lucrecia Malkovich, a Sania Mihalovic, y espero no olvidarme a nadie, que me perdone, y por supuesto al equipo que lleva todas estas cuestiones en la embajada, Ernesto Heredero y Venera Guarachi. Un placer, muchas gracias, espero que lo disfruten y seguimos hablando. Buenas tardes. Благодарност до амбасадорот Лосано за неговите зборови, а сега сакам да ја поканам Лукреција Мајковиќ Атанасовска, председателка на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. Повели Лукреција. Добро вечер на сите. Не знаете што би дала да сум позади она стакло вечерва. Само кратко ќе ве поздравам во името на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи на Македонија, од името на целото членство. Ова е една прекрасна можност. Вечерва сме домаќини на Карла де Лала, една извонредна авторка, која што вечерва е наша гостинка. Bienvenido, Карла. Е un honor. Се надевам дека ова вечер ќе искористите да поставите прашања, да навлезете во тајните на творештвото на преведувањето. Друженијето на преведувачи и толкувачи, знаете дека ќе продолжи со мотивирање и посветеност. Ќе ги мотивираме младите колеги да се свртат кон книжевниот превод, кој што во моментот, иако можеби е помалку лукративен од некнижевниот, сепак остава подолготрајна трага во богатата книжевна ризница, особено творечкиот опус на македонски јазик. Така што ве поканувам да искористите оваа прилика, оваа можност да ја поставите прашања на Карла, да поразговарате за тајните на творештвото. И за крај дозволете само да завршам со еден цитат на Гинтер Грас, дека суштината на преведувањето е да промени се, ама да не смени ништо. Ви благодарам и уживајте во вечерта.
Секако овој процес не ќе беше возможен без студентите и поддршката на професорите од групата за шпански јазик на катедрата за романски јазици и книжевности на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје. Особена благодарност до нашата членка, професорката Сања Михајловиќ Костадиновска, за несебичниот ангажман и работата со студентите, давајќи им насоки и храбријќи ги да се посветат на книжевниот превод. Сега и давам збор Неизе да го објасни процесот и да ја представи гостинката од Шпанија. Сега е уклучено, добро, супер. Благодарам, Ана. Благодарам што ве гледам сите во толку голем број овде. Многу ми е драго. Има наши поранешни студенти и други гости, секако нивните екселенции, амбасадорот на Шпанија и амбасадорот. Значи, секако не можам да не упатам благодарност до амбасадата на Шпанија, бидејќи ни го овозможи овој настан, средбата со авторката Карла Мерино. Но најпрво и пред се би сакала да и се заблагодарам на Ана Попова Манасиевска од Сдруженијето на преведувачи и толкувачи, чија што идеја беше ова, значи таа ми пристапи лани летото со ваква идеја да направиме една преведувачка работилница со студентите, да ги поттикнеме да преведат нешто за да се пријават меѓу другото, нели, на конкурсот за најдобар млад преведувач Вавилон. И секако тука е и благодарноста кон ЕУ Инфоцентарот што ни го отстапи овој прекрасен простор. Морам да кажам уште збор-два за преведувачката работилница. Не сакам многу време да одземам, сакам повеќе збор да и дадам на Карла, но еве, накусо, значи како што ви кажав, се започна благодарение на Ана Попова Манасиевска, потоа се контактиравме со амбасадата дали ќе можат да овозможат, нели, да се контактира некој автор, бидејќи не е лесно, нели, ние сите преведуваме, не сите преведуваме, меѓутоа да се стапи во контакт со некој автор е веројатно привилегија, така што таа привилегија ни ја овозможи амбасадата. Стапивме во контакт со Карла Мерино и таа беше многу љубезна, веднаш ја прифати поканата и еве денес овде. Студентите во меѓувреме има задача да преведат едно поглавје од незината книга Што е важно што те сакам, или на шпански Ке те импорта ке те аме. Секако во договор со авторката и со незина согласност беше преводот на тоа поглавје. И беше упатен повик до нашите студенти на шпански јазик кој сака да преведува. На тој повик се јавија овие млади дами, некои од нив веќе дипломирани студенти, а некои абсолвенти, значи Нина Методиевска, Ивана Дрнковска и Катерина Павловска, а четвртиот учесник во работилницата моментално преведува во кабината за симултан превод, Никола Спасовски. Секако ќе има и тој веројатно можност подоцна да зборува со авторката, верувам дека повеќе сака да биде тука со нас отколку таму, но добро. И така, по завршувањето на преводот на тоа поглавје имавме онлайн средба со авторката, благодарение на овие нови технологии. Одлично помина таа средба, многу бевме возбудени и ние и Карла. И имавме, разјаснивме некои дилеми околу преводот. Како да преведеме, што значило можеби одреден збор, имавме потешкоти со одредени реченици,
ги разјаснивме тие дилеми, заврши таа онлайн средба и потоа мене искрено не ми се веруваше дека ќе ја видиме Карла денес тука и мислев дека ќе остане само на онлайн средба, но повторно благодарение на напорот на амбасадата и на сите луѓе од амбасадата, еве ја имаме оваа чест да разговараме денес во живо со авторката. Накусо ќе ви ја представам Карла Мерино, или позната под незиното уметничко име како Карла де Лала. Освен што е писателка, е новинарка, професорка на Универзитетот Сан Пабло и директорка на агенцијата Глобус комуникации во Мадрид. Што ти е гајле што те сакам е незиниот дебитантски роман, објавен во 2022 година, и во него, како што вели таа, се зборува за структурната промена на душата и на улогата на жените во последните 100 години. Нетрпеливи сме да чуеме нешто повеќе за ова. Карла инаку има соработувано со бројни медиуми, како што СС Радио, El Mundo, Телва и Vanity Fair, а во моментов незините написи се едни од најинтересните и најпровокативните што може да се пречитаат во весниците La Razón и OK Diario. Во 2023 година ја доби наградата за најдобра колумнистка. А сега ќе го продолжиме разговорот на шпански. Vamos a continuar en español. Vamos a continuar en español. Le vamos a hacer varias preguntas, tanto yo como nuestras estudiantes que participaron en este taller de traducción. Bienvenida, Carla. Es tu primera vez en Skopje. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. ¿Se oye? ¿Sí? Ahí. Buenas tardes a todos. Me encuentro muy feliz de estar aquí y sobre todo agradecidísima por esta ocasión en la que puedo dar a conocer mi novela, ¿no? A personas además tan amantes de las artes y la literatura como estoy viendo que hay en este país maravilloso. ¿Qué importa que te ame? Fue publicado en 2022. Y según dices en varias entrevistas, fue un libro largamente, o se dice en las entrevistas, largamente esperado. Un libro que tenías guardado probablemente dentro de ti, que quería salir. ¿Y qué sentiste al verlo publicado? ¿Te pertenece ya ese libro? Sí, claro, es un libro que yo publiqué mi primera novela con 45 años. Entonces, naturalmente, sale en esa novela que son 500 páginas, probablemente lo que yo tenía guardado de las primeras 4 décadas de mi vida, ¿no? Entonces, es una locura, ha sido una locura escribirlo y confieso aquí, eso no lo he contado en ninguna entrevista, que cuando la editorial Planeta me envió la primera caja de novelas a mi casa para yo verla físicamente, yo la abrí y me puse a llorar como una niña. No podía creer. Sí, un sueño que es muy difícil, la carrera literaria es muy difícil. Casi todas las personas, al menos en España, que estudiamos periodismo, es porque en algún momento de nuestra infancia hemos sentido el impulso de contar alguna cosa, de ser escritores, pero eso, a medida que pasan los años, te olvidas de esa fantasía y sabes que nunca podrás llegar a publicar una obra literaria. Y entonces, cuando eso llega, pues no tienes más remedio que sentirte muy agradecido e intentar no defraudar y, por supuesto, asistir a este tipo de eventos tan generosos. Sí. La protagonista narradora, Venecia May, es una fantasma que sigue viviendo entre los vivos sin ser notada y dice en un momento del libro que se siente muy sola, que se aburre, que vive en aislamiento. ¿Fue fruto esta novela de los confinamientos por el COVID o sí, es pura casualidad? No, de hecho, cuando tuvimos el confinamiento y el COVID en Madrid, la novela ya estaba casi terminada. La novela tardé 3 años en escribirla y en el COVID prácticamente la entregué. Tuve que dar los últimos retoques, pero ya estaba. No, el tema de la muerte... Yo buscaba, porque sabéis, si aquí hay personas que escriben, sabrán que encontrar el narrador de una historia, para mí es la parte más difícil. Tú puedes tener una historia en la cabeza y una vez que te sientas en el ordenador para escribirla,
te encuentras con un problema técnico que es ¿quién va a contar esto? Y eso tiene que tener verosimilitud. Y muchos escritores que son muy buenos eso lo resuelven mal. Tiene que ser alguien que omnisciente, que conozca la historia, que tenga cierta imparcialidad, ¿no? Y entonces, después de darle muchas vueltas, como además mi madre es mexicana y adoro ese país y lo conozco bien, se me ocurrió que la que contara toda esta historia fuera una persona que ya estaba muerta. De esa manera juzgaba a los demás con cierto humor y bastante compasión, que no con descendencia, y tenía el poder de saber todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Enroscada detrás de una cortina o al lado, sentada en las rodillas de un señor. Da igual, ¿no? Así. Y bueno, ¿cómo un poco nos puedes contar más sobre el libro para enganchar al público, ¿no? Que lo lea? ¿De qué va este libro? Bueno, digamos que una cosa es el tema y otro es el argumento. El tema, que es algo siempre en abstracto, yo creo que el tema es el cambio realmente estructural que ha habido en los últimos 100 años en la sociedad de casi todo el mundo a través de la liberación de las mujeres, ¿no? La salida de las mujeres de los hogares, de las cocinas, la independencia de las mujeres con respecto quizá tanto a los niños, tanto a los maridos, y ese salto, ¿no? Esa ruptura de las cadenas que se ha dado y se sigue dando a través de un proceso muy lento. Entonces la novela empieza, aquí ya pasó al argumento, la novela empieza en 1920 en México y termina justo antes del COVID en Madrid. Son, como digo, casi 100 años, donde 5 mujeres de muy distinta procedencia social, cultural, económica y además de distintos países, que probablemente nunca se hubieran caído bien, se encuentran en un momento fortuito y se ven obligadas a unirse para sobrevivir en un mundo muy hostil para ellas. Y entonces, a partir de aquí, es todo un despropósito, porque son, como digo, muy distintas personalidades, edades, y es una novela que además está contada siempre desde el humor. Aquí el mensaje que yo quiero transmitir a los lectores es una de las pocas certezas que tengo yo en la vida, y es la desdramatización, ¿no? Que la vida es dura para todos, todos nos vamos a llevar de este mundo 2 o 3 patadas en el trasero, pero que lo importante es encontrar los recursos para responder a estas eventualidades sin perder el sentido del humor, puesto que el humor es el único antídoto real y efectivo contra el patetismo. Algunos ven en este libro reminiscencias de Márquez y de Rulfo. ¿Qué significan para ti estos grandes autores de la literatura hispanoamericana y en qué sentido ha cambiado la literatura de hoy respecto a la segunda mitad del siglo XX? Bueno, estos escritores, Juan Rulfo, García Márquez, diría que no recuerdo un solo día de mi vida sin conocerlos. Claro, yo soy amante de Latinoamérica, he leído mucho realismo mágico, sí, me encantan. Sin embargo, tengo que decir que esas son novelas que leí muy joven, te hablo a lo mejor en la adolescencia, a los 14, a los 15 años, y por supuesto me fascinaron, como a cualquiera que las lea, porque son obras de arte. Pero ya de mayor, de adulta, yo he bebido más de la novela europea, porque la gente ve una novela como esta, que te importa que te ame, donde hay un fantasma, y ven que sale México y ya dicen realismo mágico, pero esta novela no es realismo mágico. De hecho, empezando porque el fantasma está contando las cosas, pero la historia es perfectamente verosímil y ocurre en Madrid. Y no, yo bebo más de las fuentes europeas plagadas de fantasmas, desde Gogol o Oscar Wilde, no lo sé, Kafka. Tenemos muchísimos ejemplos de donde circulan los personajes de ultratumba, y la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo no creo en la vida después de la muerte, sin embargo, de esa manera, fantasmal. Sin embargo, me parece tan bonito introducir esa cuña de esperanza y de humor, ¿no? Que hay personas que nos están mirando y que se están riendo de nuestras ocurrencias o de nuestras pequeñas miserias,
Me parecía una solución interesante, sí. Voy a hacer la última pregunta para darle más protagonismo a nuestras estudiantes. La literatura macedonia me imagino que no es muy conocida entre el público español. ¿Cómo pueden los autores de una literatura minoritaria abrirse el camino y ser más visibles en la escena mundial? Pues yo diría que las redes sociales son clave. A mí, las redes sociales son una herramienta del siglo XXI que ha sido muy criticada y muy denostada, pero porque es verdad que puede ser un pozo sin fondo de pérdida de tiempo, incluso de violencia psicológica, etc. Pero bien utilizada, como todo, como el café, como el chocolate, y si lo utilizas sabiamente en una dosis moderada, yo creo que es muy oportuno para dar a conocer cualquier trabajo. En mi profesión tengo que decir que las redes sociales me han dado mucho de lo que tengo, porque yo empecé con una carrera de periodista muy normal, pero escribía en las redes sociales mis ocurrencias, de ahí empezaron a llamarme de periódicos y revistas para escribir en ellos, y de ahí me llamaron las editoriales para escribir literatura, y yo creo que fue la ventana, las redes sociales, sí. Bien, interesante. Nina Metodieska es nuestra estudiante que participó en este taller y ahora le doy la palabra. Hola a todos. Soy Nina, estudiante de último año de español y de lengua y literatura españolas. Soy muy emocionada de estar hoy aquí con ustedes. También muy agradecida de tener el honor de participar en este taller. Por otra parte, creo que es un gran placer para mí de conocer en la persona a la autora y darle mis gracias por su trabajo. Por mi parte, puedo decir que traducir uno de los capítulos de este libro ha sido una experiencia enriquecedora y desafiante a la vez. Hemos tratado de mantener la esencia y de su voz, del libro, sabiendo que cada palabra es importante y que transmitir el mensaje es una responsabilidad que hemos tomado con gran seriedad. Ahora me gustaría hacer una pregunta a Carla. En esta ocasión está invitada como escritora, pero su profesión principal es la de periodista de opinión. Entonces es difícil separar las dos profesiones. Hay algo de Carla escritora en Carla periodista y viceversa. Sí, rotundamente sí, y eso va a hacer que en cualquier momento me despidan de todos mis trabajos. Y lo sé, lo tengo aceptado y estoy esperándolo. Sí, yo de hecho siento decir esto, pero la política no me importa absolutamente nada. No tengo ni idea de por qué los directores de los periódicos españoles quieren que yo escriba en la sección de opinión, que en la sección de opinión puedes escribir de actualidad, pero la actualidad casi siempre es política, ¿no? Entonces, yo siempre, mis columnas siempre tienen un porcentaje mucho mayor de lo tolerable de literatura, de humor, de invento, de imágenes, de poesía incluso. Y es lo que pretendo y de algo que me encanta, que es la conducta humana, ¿no? La psicología, por qué hacemos las cosas, lo incoherentes que somos. Pero no me importa si lo hace un partido, si lo hace el otro partido. No me gusta, en mi profesión de periodista hay mucho hooligan, hay muchas personas que están con un partido y atacan a otro partido. Yo intento realmente hablar de otra cosa, que está por encima de los partidos. Hablar de nuestra, como decía, nuestra incoherencia, ¿no? Con humor. Siempre. Hay mucho de la Carla escritora en las columnas y también hay mucho de la Carla periodista en la novela, porque es una novela que tiene varias capas. Hay una capa que es argumental, incluso sencilla, pero estoy siempre metiendo con un doble sentido otras ideas que tienen, creo que tienen bastante profundidad y que ahí entra la filosofía, ¿no? Y la Carla columnista, sí. Perfecto. ¿Y hay alguna parte del libro que les es particularmente grata? Sí, tengo que decir que a mí me gusta mucho el libro. De hecho,
me cuesta todavía, estoy escribiendo otro ahora, pero no me está siendo nada fácil porque todavía estoy atrapada por esta historia y estos personajes. Son como estas mujeres, estas 5 mujeres que son las protagonistas, son como unas hijas que tengo y estoy muy cómoda viviendo con ellas y no quiero irme. Me cuesta mucho y puesto que me cuesta mucho, pues ahí estoy encerrada con ellas y no sé si alguna vez podré salir. Gracias. Ivana también quiere hacer unas preguntas al autor. Hola. Ivana también quiere hacer unas preguntas a la autora, perdón. Hola a todos. Yo soy Ivana y estoy terminando mi carrera de lengua y literatura españolas. Teniendo en cuenta que graduaré como traductora de español a macedonio, es un gran honor a participar en este taller y conocer a la autora, claro. Cuando nos dieron el fragmento, nos encontramos con varios problemas y fue bastante difícil entender el contexto porque no tuvimos el libro completo y lo que nos ayudó mucho a aclarar esas dudas fue la charla que tuvimos con la autora hace varios meses. Ahora vamos con la pregunta. Uno de los personajes se llama España, y lo cual nos planteó varias dudas a la hora de traducir el fragmento con los estudiantes, claro. En el sentido si traducirlo, el nombre, o transliterarlo. Sí, así que en el encuentro virtual que tuvimos, su postura fue que el nombre habría que traducirlo porque tampoco en España es común y al transliterarlo se perderían algunos juegos lingüísticos con el nombre. Y la pregunta es, ¿nos puede explicar por qué eligió justo a ese nombre? Sí. Es verdad que en España no es nada común llamarse España, es una rareza, una singularidad. Yo solo he conocido a una persona, por cierto, la mujer de un gran escritor, de Paco Umbral, y sí, y a la cual conocí. Yo, por supuesto, como casi todo el mundo, soy adoradora de Francisco Umbral. Me gustó mucho ese nombre y cuando llegó a esta novela y necesitaba un nombre para esta protagonista, que es una mujer poderosa, es una mujer escandalosa, es una mujer valiente, que vive muchos años, que hace lo que quiere, que rompe moldes, no le podía poner un nombrecito de dos así cortito y fácil, no, tenía que ser algo tan poderoso como ella. Y por eso elegí España, pero es que además se da la circunstancia de que España, país, que cuento la evolución a lo largo de la novela de España desde la dictadura hasta el COVID, son todos esos años donde España también sufre una evolución de un encorsetamiento político, social, una cierta oscuridad a un momento bueno, el polo contrario, el péndulo se va al otro lado. Y esto que ocurre a lo largo de la historia, en la historia de nuestro país, ocurre paralelamente en la historia personal de esa mujer, desde que es joven y se casa con un vestido blanco, siendo virgen, etcétera, hasta que ella rompe con todos los convencionalismos y se libera hasta unos niveles que podrían ser un desastre, ¿no? Pues un poco lo que está pasando en España, y por eso es interesante el paralelismo. Sí, sí, muchas gracias. Y la otra pregunta fue si... Perdón. La otra pregunta es si podemos esperar algún libro próximamente, pero usted contestó a esa pregunta hace poco. Estoy escribiendo uno, pero no va a ser próximamente porque ¿qué te importa que te llame? Tardé 3 años, pues supongo que es que menos no puedes tardar. Si me dedicara solo a eso probablemente sí, pero como hago tantas cosas, no, me moriría en el camino. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos propuesto terminar esta parte. Luego le vamos a dar la palabra a los participantes si quieren hacerle alguna pregunta a la autora. Pero antes queríamos que escucharais el proceso, el producto del proceso de este taller. Por lo tanto, Katerina Pavlovska va a leer un fragmento
de la obra, pero antes le vamos a pedir a la autora que lea el original en español y luego Caterina Pavlovska se va a presentar en breve y va a leer ese fragmento, un fragmento del fragmento que tradujimos. Por favor, Carla, primero lee esa parte que yo creo que es bastante poderosa, interesante. Qué emocionante, me hace mucha ilusión ver cómo lo habéis traducido. Bueno, pues os pongo un poco en antecedentes. Este fragmento a mí me parece muy divertido y es insólito y absurdo, como casi toda la novela, y es el momento en el que Venecia, este personaje que está muerto desde la primera página, está cansada de estar muerta, ella quiere descansar, quiere desconectar, quiere apagar su cerebro, pero no hay manera. Y entonces decide rematarse, aunque ya estaba legalmente muerta, pero quería desaparecer del todo, estaba aburrida. Y dice: como todavía me costaba tomar físicamente los objetos, tenía que poner una infinita fuerza de voluntad y concentrarme durante horas para poder pulsarlos o tantearlos. Durante varias noches, mientras España y su nuevo esposo descansaban con el pequeño Paris, me dediqué a extraer las píldoras de sus blísteres y machacarlas. Cuando tuve listo el delicioso bebedizo sabor ginebra y granadina, en el silencio místico del amanecer, me dispuse a apurar su contenido letal, pero no pude alzar el vaso. Se trataba de un peso mínimo, pero excesivo para un ser que llevaba tanto tiempo exento de los compromisos de la gravedad. Primero me combé sobre él y lo empujé hacia mis labios con suavidad, pero no estaba lo suficientemente lleno ni lo bastante inclinado para que resbalara una gota hacia mi lengua. Llevaba 3 décadas sin beber nada y verdaderamente había olvidado el procedimiento. Entonces encajé mi surco nasogeniano en la boca del pequeño recipiente y traté de lamer el veneno líquido como un perro. Al menos mi idea siempre había sido que el perro metía la lengua y la empujaba hacia adentro en forma de cuchara, pero no. Me salpiqué toda la cara, las greñas y el camisón sin mojarme. Las pocas gotas que logré llevarme al gaznate cayeron al piso. El líquido me traspasaba como si fuera un coladero, pero empapaba, sin embargo, el suelo a mi través. Me di por vencida. Ahora en español. Hola a todos. Voy a decir solo unas palabras y voy a presentarme. Me llamo Caterina y hace unos meses que gradué de la lengua y literatura españolas en la Facultad Blaže Koneski Skopje, y tener la oportunidad de participar en este tipo de taller fue muy útil e importante para todas nosotras, para todos nosotros como estudiantes, y también es muy emocionante que la autora esté aquí con nosotros hoy. Y debo reconocer que aunque tradujimos solo una pequeña parte de 5 páginas, un pequeño capítulo del libro, no fue nada fácil. Y además, porque hemos trabajado en equipo, pues debemos de acordar varias veces y acordar, comparar todo esto y quedar en una versión que nos parecía mejor que las otras. Pero de todas formas, debo decir que estoy muy agradecida de poder participar y fue un proceso, la verdad, muy placentero y gratificante. Y ahora voy a leer la traducción de la versión. Бидејќи се уште ми беше тешко физички да ги земам работите, морав да вложам безмерна волја и концентрација со часови за да притиснам или допрам нешто. Неколку ноќи поред, додека Шпанија и нејзиниот нов сопруг спиеја со малиот Парис, работев на тоа да извадам апчиња од пакетчињата и да ги здробам. Кога успеав да подготвам вкусна напивка со вкус на джин и сок од калинка, во мистичната тишина на изгреј сонцето, решив да го испијам смртоносниот коктел, но не можев да ја кренам чашата. Не дека чашата беше навистина тешка, но за битие што толку време е ослободено од стегите на гравитацијата, се чинеше претешка. Прво се наведнав над неа и ја приближив нежно кон устата, но бидејќи не беше доволно полна, ниту доволно навалена, ниту една капка не ми падна в уста.
3 децении немав пиено ништо и навистина имав заборавено како се прави. Потоа ја потпрев устата на тесниот отвор од чашата и се обидов да го излижам течниот отров како куче. Јас барем имав таква представа, дека кучињата можат да пијат со јазикот пикнат како лажица внатре во садот, но не беше така. Капки ми летнаа по лицето, и косата и нокницата, но не се намокрив. Неколкуте капки што успеаа да ми дојдат до грлото, капнаа на подот. Течноста поминуваше низ мене како низ решето и капеше на земја преку мене. Се откажав. Навистина би сакала доколку и некој од публиката се вклучи, да мислам да каже некој збор, да праша нешто, бидејќи навистина е голема чест да се има авторката тука, така што додуша можеби требаше на шпански да го поставам прашањето. Сите сега ги ставивте слушалките, претходно слушавте. Но како сакате, можам да го повторам и на шпански. Еве, с колегите секако преведоа, меѓутоа ако има прашање до авторката, се уште имаме време до коктелот, кој што не чека надвор, да поставиме уште некое прашање. Ако не, јас ќе продолжам. Не, мислам, слободно. Еве имаме едно прашање. 2. Одлично. Solo micrófono. Vamos a necesitar micrófono. Hola, buenas tardes. Me llamo Mari Carmen, vengo de Erasmus desde Madrid, con el centro de adultos de Fuenlabrada, y quería preguntarte, has dicho que tu primer libro lo escribiste con 45 años. Lo entregué con 45. Bueno, lo entregaste con 45 años, que siempre habías soñado en escribir, pero que, bueno, como que era un sueño que se queda ahí. ¿Qué te impulsó para decidirte a publicar el libro o a entregar el libro? Pues, de hecho, no vino de mí el publicar el libro. Yo tenía, tristemente, tenía descartada la idea de llegar a ser escritora, es decir, de cumplir mi sueño, porque es tan difícil como ser bailarina o ser actriz. Es una cosa... yo tengo muchísimos amigos que son grandes escritores que tienen 6 novelas en un cajón y no encuentran editorial. El mundo editorial es muy difícil. Pero tuve esa suerte, igual que en otras cosas de la vida he sido desafortunada, ahí sí que cogí la china de la suerte. Y lo que ocurrió es que hubo un año, 2017-18, que de repente me vinieron a buscar no una, sino 3 editoriales a la vez. Fue la editorial Planeta, fue la editorial HarperCollins y fue la editorial Esfera de los Libros, las 3 a la vez. Y yo me decidí por Planeta, que es la más grande y la que tiene mejor distribución, pero ellos me dijeron, porque me leían en los periódicos mis columnas diarias de opinión, y las 3 me vinieron a decir lo mismo, queremos una novela tuya. Y dije, bueno, ya que me vienen a buscar a mi casa, ¿cómo voy a decir que no? Y lo que no sabía, y eso fue lo terrible, es de dónde iba a sacar el tiempo para hacer todo eso, porque estaba y estoy pluriempleada, tengo varios hijos, tengo 2 perros que salen en la novela, por cierto, todos, los hijos y los perros. Sí, y no sabía cómo iba a ser. Y efectivamente me saqué esa novela, me la saqué de las noches, de las vacaciones, de mi cordura. Casi me vuelvo loca y vuelvo loco a todo mi alrededor, pero ahí está. Ya puedo morir tranquila. Muchas gracias. Al lado había una... Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda, como Hola. mi compañera. Venimos de Erasmus, de Madrid, y mi pregunta es la siguiente. Al hacer la traducción en un idioma tan diferente al nuestro, ¿hay que traducir alguna palabra para que tenga el mismo sentido que tú querías dar en las novelas? O en la novela, en este caso. O la traducción literal de su idioma aporta el mismo sentido a lo que tú querías escribir. No sé si me explico. Bueno, esta novela es una novela especialmente difícil de traducir, porque es una novela que yo he escrito en 3 formas, en 3 variantes del español, que es la protagonista española, la protagonista mexicana, otra protagonista mexicana y otra cubana. Entonces son distintas variantes del español, pero además
la complejidad se hace todavía mayor porque unas son cultas, otras son personas con pocos estudios, unas son de 1920, otras de 2010, unas son ricas, otras son pobres, son personas que hablan de manera muy diferente y eso lo he marcado. Y entonces yo decía, pero estos traductores, si tienen que ser, es muy retador, como tú decías, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo? Si incluso para los lectores españoles supone un reto. Hay muchos lectores que dicen, "Ué". Y de hecho la editorial me pidió rebajar el nivel de los latinismos y facilitarlo. El libro que yo entregué era más difícil, eran más extremos la forma de hablar de cada personaje y ellos me dijeron, por favor, facilítalo y sí lo rebajé. Sí. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes. Soy César Pérez, vengo también de Erasmus con mis compañeros, con el Centro Paulo Freire de Fuenlabrada, y quería preguntarte si, aunque hayas tardado 3 años, si es un flujo de ideas que a ti te van viniendo diariamente, son las que te motivan a la hora de plasmarlas en un libro y representarlo para el público. Bueno, es una historia. Para escribir cualquier libro tienes que tener claro, más o menos, sí, tenerlo claro, un principio, un nudo y un desenlace. Va a ser muy difícil que salga una buena obra de la improvisación, de sentarte y ponerte a escribir, porque normalmente una obra tan larga, yo entregué 700 páginas, son años, pues son semanas, son meses, donde tienes que conservar el tono, el ritmo, la verosimilitud, la coherencia. Entonces, es fundamental que tengas un esquema y que más o menos lo respetes. Ahí tienes colgados una serie de personajes y esos arcos de los personajes también tienes que tener claro en un archivo. Este personaje está delgada, es así, tiene este carácter, tiene este pelo, tiene este hijo, le pasa esto, porque si improvisas te pierdes, es un caos. Y incluso teniendo un esquema desde el principio de todo, ocurre algo muy gracioso que comentamos todos los escritores, y es que llega un momento en el que los personajes, incluso el argumento, se te desmandan y no te obedecen y tú estás ahí escribiendo, pero no quieren obedecer al esquema que tú tenías y empiezan a hacer lo que les da la gana y tú les llamas al orden, pero no hay manera. Y entonces eso es un momento de pánico que a mí todo esto se me está yendo por otro lado y tienes que reconducirlo o quizá llegas a un puerto aún mejor. Luego, sí hay lugar para la improvisación, pero tienes que tener unas bases y un esquema. Igual que cuando haces una comida, ¿no? Tienes una receta, puedes introducir variantes, esas variantes te pueden llevar al éxito o al desastre, ¿no? Vale, ha sido un placer, gracias. Voy a hablar en Macedonија. Сакав да ве прашам зошто го променивте името, зошто имате уметничко име наместо вашето вистинско име. Што беше причината за тоа? Bueno, es una historia bastante tonta. Cuando hace, como el nombre propiamente, yo entiendo que es un nombre muy tonto, Lala, pero gusta mucho. Cuando hace 12 o 13 años estaba abriendo mi primer perfil de redes sociales, que era Facebook, sabéis que hay un espacio para el nombre, name, y otro espacio para el apellido. Puse Carla y en ese momento sonó el teléfono y una amiga me dijo, ¿qué haces? Y le dije, estoy abriendo mi primer perfil en una red social que se llama Facebook. Y me dijo, por favor, no se te ocurra poner tu apellido porque es peligrosísimo, porque no sabemos lo que va a ocurrir con estas redes. A lo mejor raptan a tus hijos, a lo mejor roban en tu casa. Y dije yo, bueno, pues no lo voy a poner. Y colgué el teléfono, quise seguir adelante con el registro de mi perfil, pero era obligatorio poner en el apellido algo. Entonces, por no poner 4X, que quizá intenté poner y tampoco me dejaba, puse Lala. Me gusta mucho cantar, no sé, pues, Lala, podía haber puesto pipí, o puse Lala. Y ya, y entonces a partir de ahí empecé, yo no sabía lo que iban a ser las redes, y ahí empecé a escribir cositas, y poco a poco ese nombre, Carla Lala, fagocitó mi nombre real, hasta tal punto que en los periódicos no quieren oír hablar de mi nombre real, que es Carla Merino, ni
ni la editorial quería saber nada de mi nombre real, y yo supongo que en mi lápida pondrá Carla de Lalá también. Sí. Vamos a esperar un rato más. Yo creo que se ha animado bastante el público. Por favor. Voy a hablar en inglés. I was really interested by the way that you opened up the subject of the changing attitudes to and of women, which is at the heart of the book. Maybe you could say a little bit more about how that played out in the novel itself, through the characterizations, how you went about exploring that really interesting theme. You may say to me, just read the book and you'll understand. but I would be interested in a little bit more about that really important theme. Gracias. Bueno, en España se abusa mucho en la prensa y en la sociología e incluso en la psicología ahora mismo de una palabra que yo ya le tengo un poco de manía, pero que tiene un fondo interesante, ¿no? Y es la palabra empoderamiento. No sé si aquí hay una palabra parecida, ¿no? Sí. En macedonio ahora no se me ocurre, lo sé en inglés. Sí. Digamos que, sin entrar en ningún tipo de polémica, yo creo que es un hecho objetivo que ha habido un cambio en la posición de la mujer y también en la del hombre y con ellos de toda la sociedad y de la familia, ¿no? Y por supuesto, la empresa, del mundo cultural. Y creo que el epicentro es esa salida de la mujer de ese lugar donde estaba, ¿no? Ese lugar donde era muy feliz, claro que sí. Yo tengo una abuela que tuvo 14 hijos y no trabajaba y ojalá yo fuera tan feliz como ella y tuviera una vida tan bonita como ella la tuvo. Pero ella sí vivía a expensas de unos hijos, de un marido, sin la libertad de la que yo puedo, de la que yo tengo, ¿no? Por ejemplo. Y no es por criticar lo que tenemos ahora o lo que tenían antes. La felicidad yo creo que es un constructo bastante complejo, pero sí que ha habido un empoderamiento en la mujer. Las mujeres hemos entrado en el mercado laboral, las mujeres tenemos dinero, tenemos trabajo, eso equivale a unas dosis más altas de libertad y eso ha traído también consigo, por una parte, la destrucción, ¿no? de esos lazos, de ese compromiso familiar que también había. Hay efectos colaterales que son negativos de todo esto. Y eso analizo en el libro con dramatismo, pero con máximo sentido del humor. Eso es lo que pretendo. A través de varias mujeres con situaciones muy distintas. La mujer de clase alta madrileña, de familia franquista, que se casa por la iglesia y que su marido es infiel, y ella quiere escapar de ahí, pero no quiere perder su posición de mujer perfecta, de mujer adinerada, pero finalmente lo hace. O la mujer que se escapa de un país, de Cuba, en un momento difícil por la situación política y decide ir a Madrid y saltarse absolutamente todas las convenciones para las mujeres. Está Venecia, ¿no? Que es una mujer que es muy bondadosa, pero tiene un problema grave en su vida, y es que se enamora de un hombre casado con una gran amiga suya. Y esa historia también es muy dramática y muy real, y también la cuento, ¿no? Digamos que intento desvelar el alma femenina desde muy distintas perspectivas. Y sí, yo diría que es una tragicomedia, porque es duro, muy duro todo lo que cuento, pero siempre con una ventana al humor, a la esperanza y a lo vital. Sí. Espero haber contestado. Добар ден на сите, јас сум Сандра, член на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. Многу ми е драго што благодарение на оваа работилница на преводот на студентките ве запознавме вас и разбравме за вашиот роман. Моето прашање е и покрај тоа што кажавте дека било предизвик да се работи на преводот, дали може да очекуваме превод на вашата книга?
на македонски јазик секако. Зошто да не? Баш би мене лично, јас би била многу среќна доколку еден ден се најдам како преведувач на едно дело. Особено книжевен превод е нешто што секогаш сум го сакала и ми лежело, така што се надевам дека ќе се случи. Супер. Другите, los demás. Јас би сакала да го преведам токму ова дело, искрено. Премногу беше интересен овој фрагмент и исто така имам голема љубов кон книжевниот превод, така да при прва прилика би се посветила на тоа. Јас исто така сум љубител на книжевноста. Прво би сакала да го прочитам целото дело, да видам дали сум способна да го преведам. Се надевам ќе се обидам, а понатаму, доколку се посветам на оваа професија како преведувач, би сакала нешто конкретно од Сервантес да преведам. Тоа е мојата желба. Крупни залаци и доста амбициозно, но супер е тоа да се биде амбициозен. Такви ни беа професорите. Добро. Се уште сме веројатно во ова средба со Карла овде, се надеваме дека ќе биде ќе отвори можности нејзиното дело да се преведе на македонски. Вистина би сакале студентки да се желни за превод, така што јас со радо ќе им го препуштам. Не затоа што јас не би сакала да го работам, туку баш се шегувавме пред некој ден дека веќе ми е време поради некои мои здравствени проблеми што ги имам, јас да го работам оној дел со лежење и проверка, а тие да го искусат оној тешкиот дел, мачниот дел за почеток. Така што јас секако, мислам дека би можеле да привршуваме ако нема други прашања. Ана, имаш уште прашања? Добро. Јас имам прашање не за Карла, туку за студентките. Ме интересира, бидејќи претпоставувам претходно не сте имале можност да преведувате, сега овој, да кажам, еден малку поофицијален превод, знаете дека некој ќе го чита, дека не е само професорката што ќе го оценува. Како го доживеавте тој процес? Дали ви се допадна и што ви беше најтешко? Што за секоја од вас беше најтешко во самиот, дали да ги пренесете, не знам, некои концепти кои што кај нас ги нема, сепак е специфична култура, различна од нашата, значи тоа би сакала да го слушнам. Фала ви. Секако беше голем предизвик, како што спомена Ивана, бидејќи читавме само фрагмент, едно поглавје од делото. И пред средбата со авторката ни беше малку проблем чисто да сватиме за што се работи целата приказна. Лично мене ми беше најтежок дел моментот со мексиканските јазични подигрувања. Како го решивте тоа на македонски? Мислам дека многу добро. Добро го изведовме. Секако со помош на професорката. Имаме потенцијал да и за политичка кариера, дипломатски одговори. Добро. Сакате нешто друго да додадете околу процесот на преведување? Па не, јас се согласувам со Нина дека најтешкиот момент беше таа мешавина на мексикански изрази, или со мексикански изрази. За предизвик секако дека беше доста голем предизвик, но сакам го скршивме мразот некако. Така се чувствувам. Да, исто и делот со Еспања и со Париз беше така,
една од потешките работи околу овој превод, бидејќи навистина кога станува збор за некои такви работи кои што може да значат зборови кои што може да бидат двосмислени, например, навистина пред да се консултираме со авторката, не можевме да бидеме сигурни дали да одиме со транскрипција или со превод. Но фала Богу, фала многу сме го разјасни, однака ни беше после се погладко. Дали имаме уште прашања од публика? Еве, имаме и поранешни студенти од шпански јазик, што ми е многу драго што се тука. Bueno, voy a hacer la pregunta en español. Hola, soy Emilia, antigua estudiante de la primera generación del grupo de Filología Hispánica. Y bueno, a mí me gustaría saber, para los que estamos interesados en conocer toda la historia del libro, ¿cómo podríamos obtenerlo? ¿Obtenerlo? Bueno. Es decir, tenerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que la distribución en papel no ha llegado aquí, pero entiendo que en versión Kindle, en versión libro electrónico, sí. Yo creo que en Amazon, en cualquier, sí, o en cualquier otra librería está en Kindle, sí. Claro que en español, de momento. Gracias. Una buena oportunidad para viajar a España y comprarse el libro, ¿no? Vale. ¿Hay más preguntas? Yo creo que ha habido un interesante debate, muy buenas preguntas, tanto del público. Bueno, las nuestras eran mejores. Bueno, quería agradecer de nuevo a todos, al embajador de España, a José García Lozano, José Luis García Lozano, al embajador de la Unión Europea, Gir, a todos los presentes. No esperábamos realmente tanto público, pero es un placer realmente veros. Y claro, a Carla Merino, o Carla de Lala, que ya dice que el nombre ficticio la ha fagocitado y tiene problemas de identidad, especialmente por acceder a venir a Macedonia, a venir a Skopje, a trabajar con los estudiantes, a este primero al evento virtual y ahora aquí a contestar a todas estas preguntas. Realmente fue un placer tenerte aquí. Y claro, a nuestros estudiantes que tomaron parte y a los traductores, pobres traductores, intérpretes que nadie probablemente menciona en ninguno de estos actos. Bueno, pues yo creo que el cóctel nos espera y podemos seguir con la charla también fuera. Gracias a todos de nuevo. Gracias a todos. Gracias. Chicas, qué bonito. Un beso, por favor. Dos besos. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. A todas. Qué maravillosas. Gracias. Qué bonita la traducción. Me he reído mucho. Me lo he pasado muy bien. Gracias. Preciosa.
Era amigo de mi marido. Y ahora más adelante vas a seguir dedicándote más a la novela, porque como la vocación literaria es una enfermedad incurable. Así, no sé si vas a compaginar todavía con el periodismo. Muchos libros más. Yo voy a conseguir el libro en España. Muy bien, muy bien. Vale, Исторически сега. Yo he traducido varios libros. Lo ha traducido ella. Bueno, he traducido también novela, he traducido poesía, muchas antologías. Ahora está estudiando turco, que era la única lengua que faltaba de los balcanes. Y sobre todo poesía, cuando estás limitado, no puedes soltar nada, sino tienes que guardar el ritmo y buscar la palabra en la otra lengua. Por eso lo que me pasa esta es la palabra. Saltas de la cama. Gracias, sí, porque si no se escapa. A mí eso me pasa con ideas. Sí, también. Mi marido cuando escribía y a veces tenía ideas de unos versos. Por no levantarme de perdido estoy bien. Pero bueno, otras veces dice, venga, levántate, escríbelo porque si no se va. Así anda, necesita sacrificio. La diferencia. No, gracias. Es que debería ir a escribir, claro, quiero dar gracias. Ella es una maravilla. Como ella se tiene muchos padres. Siempre morimos de éxito, siempre es más difícil de la que pensamos.